तो घर अच्छा ठीक है पिला माने बस थैंक यू सर ठीक है तो आज हम पढ़मा वृक्ष महात्म्य हां प्रथम पाठ होचे हमर वृक्ष महात्म्य साहित्य वृक्ष वृक्ष महात्मा पढ़मा अच्छा देखो सबु ठार मैं कवि परिचय विषय टिके कहि दउ छै तो कवि परिचय रे टिके कहि दउ छै कवि हो छ जगन्नाथ दास से अष्टादश शताब्दी रे कवि तमे जानि छ ओडिया भागवत होचे हमर हिंदू मानकर घरे घरे परिचित कि समस्ते आम गोटे पवित्र ग्रंथ एटा आम अति आदर सहित आम अध्ययन कर कि नहीं तो से अनेक गुड़े कविता लिखि देछन से मित्र होछि आम ओडिया भागवत होछि अन्यतम कि नहीं तो आम जगन्नाथ दास से अनेक गुड़े लिखिछंती तुलाभिणी अर्थ कोइली दारु ब्रह्म गीता और मृगुणी स्तुति एपरी अनेक लिखि जाइछंती से आमर संस्कृत भाषा रे श्रीमद् भागवत गीता अच्छी तार छार चरित्र ए पुराण महाकाव्य रे रचित हेछि हला के कथा होछि पढबा ठीक अछि बोले पढ़ाओ समय पढ़ो ठीक है खाओ ना ठीक अच्छे जा ठीक है वेरी गुड ट्रिपल जंप हां तारपरे ठीक अच्छे पता नहीं हाँ ठीक अच्छे वेरी गुड हाँ तो पहले बुझला अच्छा हमारा
पाठ होचे वृक्ष महात्मा लेखिछन जगन्नाथ दास। এই বৃক্ষ মহাত্মাটা আমার ওড়িয়া ভাগবতর দশম স্কন্ধরু শোনা যাইছে কি নাই তো এমনতে কৃষ্ণ আজ্ঞা পাই কন্যায় গলে দোষ হই গোবিন্দ পাদে মন ধই মিলিলে নিজে ঘরে যাই গোপাল মিলে দামোদর লাই চলাই গলে জুড় বিরাগ রমিতে চলাই হরি বল ହେଲା ବୁଝିଗଲା ତ ଆମେ ବିସ୍ତାର କରିକରି ପଢ଼ମା କିଏ ରେ ଝିଅ ପାଟି ନାହିଁ ଏମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇ କନ୍ୟାଏ ଗଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦେଶରେ କନ୍ୟାଏ ଗଲେ ଝିଅମାନେ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋପାଳ କନ୍ୟାଏ କନ୍ୟାଏ ଗୋପ କନ୍ୟାଏ ଗଲେ ତୋଷ ହୋଇ ତୋଷ ବେଲେ खुशी बा संतुष्ट है कन्या गले तो सब हुई ये यार ना तक ये लाइट हां गोविंद पादे मनोत हुई गोविंद पादे अर्थ श्री कृष्णଙ୍କର पाद पद्मରେ ଛୁଇଁ କରି ସେ ଗଲେ ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦ मेले दामोदर गाई चराई गले जुल गोविंद पादे मनोत होई मिलिले निज घरे गई गोपाल मेले दामोदर गाई चराई तापरे काण करछन भगवान श्री कृष्ण से गोपाल सहित गले जे गाई चोरा संतान सहित से गाई चोरावे ପାଇଁ गले निराग रवि तेज लागि केन गला एटा दृश्य ग्रीष्म ऋतु निदाग बेले प्रचंड खरा होताय कोए होइले दुख भागी कोए बेले काना कोए अर्थ कोए बेले श्री कृष्ण सहित गोचारण करूथिबा पिला मानके कोए बोलिकरी हुआ जायछि तो खरा रे से माने कष्ट अनुभव कले दुख पाइले चरंती गुरु गोपा नेले शीतल छाया खरा रे से माने गज गोटे देखला बेले बहुत भल लागसी कि नहीं आराम लागसी फूल पंखा बोलिया लागसी वृक्ष को चाहिए दामोदर दामोदर काके कहसन श्री कृष्ण होकर अन्य नाम होछि दामोदर तो बोलते गोपन को आगो हे तो कृष्ण नेता मोर श्री राम अर्जुन सिंहर ए माने होछन श्री कृष्णकर सखा बा बंधु तो वृक्ष को चाहिए गछ के चाहिए गछ बोले वृक्ष माने कोटा होचे वृक्ष और चित्र कर दो तो ई वृक्ष तले केते गाई गोरु छेली मंडा मन आश्रय नियंती कि नहीं केते ठंडा अनुभव होइसी कि नहीं तो से वृक्ष के चाहि करी दामोदर कहउछन श्री कृष्ण देखो ये वृक्षर महात्मा करे करती उपकार ए माने निज उपकार नहीं ये वृक्ष होची अन्यर उपकार रे माने करछन सुजन पानी का व्यवहार शीत बरसा धर्म दुख सही हमको देती ए माने शीत बरसा सब सही करी हमके सुख प्रदान करती धन्य जीवन यहाँ कर जीविका होती ए माने जीवन धन्य एमाने निज दुख कष्ट के बोली करी अन्यर उपकार रे से माने लागिते छन सुजन घरे जेने जाई अतिथि निराश होई अगर जने घर के जाउछ अतिथि ही के ता घर के गले निराश ने भी नहीं हवा के एमाने भी हंता काय कणा हमके दसन पत्र कुसुम फल छाई क्या कहता पत्र कुसुम फल कुसुम अर्थ कणा फूल दर्शन कि नहीं पत्र भी दर्शन कि नहीं आउ छाई मध्य प्रदान करत मूल बकल दारुण देई खार अंगार भस्म ओठा आमे गृह को साजी बाड़ करता आमे मनुष्य एते स्वार्थपर ए सब पाइबा सते मध्य तार मूल के काटी दउछु पूरा निपात कर दउछु कि नष्ट कर दउछु कि
ତାକେ ଛାଲ ଭସ୍ମ କରି ଦେଉଛୁ କି ନାହିଁ କାହାକି ସେଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଆମର ଘର ଉପକରଣରେ ଘରରେ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଏତେ ପ୍ରକାର ସେବା କରି ନିତ୍ୟ ଏ ପର ଏମାନେ ହଉଛନ୍ ବୃକ୍ଷମାନେ ହଉଛନ୍ ବୃକ୍ଷମାନେ ହଉଛନ୍ ପର ଉପକାରୀ କି ନାହିଁ ତ ଏମାନେ ନିଜ ଜୀବନକେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକରି ପର ଉପକାରରେ ଏମାନେ ବ୍ୟତୀତ କରିଦେଉଛନ୍ ନିଜର ଜୀବନକେ ହେଲା ଏହାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଯେବେ ହୋଇ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏହାଙ୍କର ଭଳି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକରି ସେ କହୁଛନ୍ ମନ ବଚନ ଭୟ କରି ଯେ ହୁଏ ପର ଉପକାର ଏମାନେ ନିଜର ମନ ତନକେ ଧ୍ୟାନ କରିକରି ଅନ୍ୟର ଉପକାରରେ କରୁଛନ୍ ଦିନ ହରନ୍ତି ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ସେ ଧନ୍ୟ ଇହ ଲୋକ ଆଉ ପର ଲୋକ ଦିଟା ଲୋକରେ ଏମାନେ ଧନ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ପଲ୍ଲବ ବଳ ଦଲେ ପୁଷ୍ପ ମାନେ ବି ଫୁଲ ପଲ୍ଲବ ପତ୍ର ଫଳ ଫଳ ତ ଖାଉଛ କି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜାରେ ବି ଅନେକ ଥିଲେ ଲାଗୁଛେ ଫଳ କି ନାହିଁ ଆଉ ଆମ ଦେହ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଦରକାର ଗରୁ ଗୋପାଳ ସଙ୍ଗେ ମିଳିଲେ ଯମୁନାର ଲାଗେ ଶୀତଳ ଜଳପାନ କରି ବୃକ୍ଷର ତଲେ ନର ହରି କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖି ଗୋପ ଗାଲେ ସେ ଭାଗବତ ଗୀତାଟା ଆମେ ପଢୁଛୁ ହରି ବୋଲ କହିଲେ କିଛି ବି ଖରାପ ନାହିଁ ହେଲା ଆପଣ ଯାଅ ତ ତାପରେ କାଣା ହେଇছে গরু গোপাল ঘেনি সঙ্গে গাই গরু আর গোপাল পিলা মানকে সঙ্গে ধরি করে মিলিলা যমুনার লাগে বেলে যমুনা নদীর পাখরে কূলরে আসিলে শীতল জল পান করে শীতল জল নদীর বালিরে ঠান্ডা পানি রয়েছে কি নেই সেটাকে পান করি অর্থ জল পি করি বৃক্ষর তলে নরহরি কিଏ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନରହରି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋପ ବାଲେ କହନ୍ତି କ୍ଷୁଧାରେ କୃଷ୍ଣকে ଦେଖିକରି ଗୋପର ପିଲାମାନେ କ୍ଷୁଧାରେ ଅର୍ଥ ଭୋକରେ ବିକଳରେ ସେମାନେ କହିଲେ ହେ ରାମ କୃଷ୍ଣର ଅଗ୍ରତ ତ ହେ ରାମ କୃଷ୍ଣର ଅଗ୍ର ସେ ହଉଛନ୍ ରାମ ହଉଛନ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ ରାମଙ୍କର ଏଇଟା ଅଗ୍ରଜ କି ନାହିଁ ତ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏତିକିରେ ଏଟାକେ ଏତିକିରୁ ପଦ୍ୟ ରହିଯାଇଛି ନା ଆଗକେ ଅଛେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ କିନ୍ତୁ ଏତିକେ ନେଇକରି ଆମର ବୃକ୍ଷ ମହାତ୍ମା ହେଇଛି ହେଲା ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଲାଗଲା ପଚରାବ ବୁଝି ହେଲା କି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି आ प्रश्न उत्तर करी तमे आनबो ହେଲା ठीक अछि।